O Diyos, sumekat sa upan mo kami. Mamalagwa kaking saop mo ke kami. Ligaya king pampong king anak, ampong king banala Espiritu. Imo'y sadyarang ligaya ipagpinamumula. Ngit kapitan man manggaman kinalahang gabi. Lukluk tamo po. I Maria peit neingari, aing lagyo na alangangga. Inagum naing tulaning metunga indo, ingdangalaning metunga birhen. Iti pamilyari kapilan man, malyari pang pasibayo. Keka kulayat naring paniman-man ko, Keka makatrono king banwa, ing mataku katulad daring mataring alipan. Amakalawe king gamat ning karelang Panginoon. Katulad daring mataning babaeng alipan. Neng makalawe laking gamat ning keyang amo. Makanyan lang makalawe ring matatamo king ginong kekatamong Diyos. Hangga king pakitana napatamu king keyang pakalulu.
Pakalulu ka ke kami Ginoo, pakalulu ka ke kami. Uling lalabis na ing daralanan ning kamuran. Kuwa binaneng kakasnuking kaladwami. King pa maglibak daring alang masabak. Ligaya king ipaampon king anak. Ampon king banala espiritu. Antimoing sa diarang ligaya iba't king kamumula. Ngeni at kapilan man hanggaman king alang hangga. Amen. Luklok tamo po at nigunam king panalangin. Nung inginuwe nakatamu kimpiyan, itiyay ngidalit ni Israel. Nung inginuwe nakatamu kimpiyan, ingarapan daring ke katamong kasalan. Metadikwara na katamong alaklak mabiyen. Kanitang mikakalatang lamuaret. Ing silong at ikwata mong milapso. Ing kasaupan tamo at suking lagyo ning Ginoo.
kamo po at makiramdam king pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Zacarias. Tumula ka king kabilugan mong puso at kaladwa, o anak ng babae ning Siyon. Kulyo kang mitmong tula, o anak ng babae ning Jerusalem. Lawan mo, ingkekang ari, daratang yakeka, matagumpeya at magwagi, mamuya aske, at makasakeya king metong aasno, king metong abiseru, anak ning metong againdong asna. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pagat panapon po kekayungan. Kanitang October 2017, anting bayong pari, mi destino ko King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, King Bacolor, King Kabetikan. Sabi na nita, ni talaga ko naman po anting spiritual director ning legionaries ning Archdiocese ang ganang eni. Frank Duff, ing founder na ning Legion of Mary nga na. The Legion's purpose is simple yet profound. To bring people closer to Christ through prayer, service, and evangelization. Diri na neng migitaw laga, ing misyon bang idala, at ilapit lakang Kristo rimbalang metong kambena ning Nuana Virgen Maria. Ing midala at milapit ya imbalang metong kang Kristo. Ing Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, elamo masanting at malagong imahen para kay katamong talasal pantaya. Rening mihindu, tanda na laning mabiye kapanayan karing kay katamong puso. Simbolo na laning kay katamong matatatdang pag-asa, King Biye. Karela tamo lalapit, karela tamo daralan, ingke katamong masipit akabilian, karela tamo pasawop, karela tamo payantabe. Amen. Emo puwari, karela tamo susumbong, karela tamo maralas sasaingsing, karela tamo bubulong, ing masakit agulisak din kay katamong kapilubluban. Ting daying at makapangaplas matangkabil yan din pakakalulo. Dening miindu, ila mo rin burita mong mapis karing sugat, ape pasari na ning kay katamong mapahit adaralanan King Bie. At karela tala pari medyo, ring mispaktamong puso, aray ko. The images of Santo Cristo del Perdon and of the Virgen de los Remedios are for us manifestations of that burning hope deep in our hearts. The hope which only Christ can give.
Palakpakan tayo ang Ginoong Jesucristo. Uling pawagara reting miindu, ing lugod at pamanantabe ning Dios kay katamo. Itang tula, tagumpe, sikanan, kapanatagan na lubat kapaldanan, at marakal pang mangayap at mikakaragulabaging kabudmo ing Dios, iyang malyaring miganap. For we believe that there is nothing impossible with Him. Aminan tamo po, Oli, po tangakakit talaring ibahen ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Dening miyindu, imbes na aga nakatala retang marakal tamong reklamo king biye, mga pamulalata namo at malalakwan king katahimikan, ulining makapasnorang presensya, dening miyindu. Amen. Makanyan mo naman po, pota nga kakit talang mititipon ding dakala deboto, imbes na sasaingsing tamo, kapasalamatan ning mamutawi rin puso tamo, at yang bibiyeta mo kingapong ginoyta, uli ning kalam akarelang darake para kay katamo. Kaluguran kong kapatad, king kasalpantayanan kang Kristo, kareting penandit, libutad damanding miyayaliwa tamong puring isumbong, karening miindu, ing saingsing, ing kasakitan, ing kapagsubukan at problema, at mapait at daralanana ning kekatamong biye. Lakwasan ang mangibabo karing puso tamot kapilubluban, ing kapanayan abibiyening Dios kaniting pamitipon. Kambena ning maragula kapanaligan king Dios, kang Kristo mabigu, impagasa ka rin kay katamong puso. Iti sanang lugod tamo ka ring miindu, idala na katamo king pamanupad king kaburyanan ning Dios. Taba pong papakit tamo kaniting kagat panapunan, ing lugod tamo ka rin miindu. Malyari tala po sigurong ikutang dening makatuki karing kay katamong sarili. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin man na sakit at magkakasakit, uli daring mapamurayet. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin mi pate-pate at eabe-abe, uli daring bisang mamatawad. Kaburyana kaya ning Diyos, ingatin danupan uli daring taong may lumod na king kasakiman. Kaburyana kaya ning Diyos, impisa sa likod tamo ing katutuan, uli nin talamak na at milalalo na ing kalaraman. Uli nung tututayang kaluguran ning Virgen de los Remedios, ating Santo Cristo del Perdon. Tingaral na ning Ginoong Jesucristo at dingalimbawa na ning Nuana Virgen Maria. Ilang kay katamong bibiyayan. Amen. Mayayakit kaya ka rin kanakong gagawan, ing kanakong lugod, king Santo Cristo del Perdon at king Virgen de los Remedios. Mayayakit kaya kanako, ing kapamintuan, king yuyutos na ning Diyos. Tintuturo ng Jesus at tingalimbawa na ning Nuana Virgen Maria. Do whatever He tells you, nga na ning Nuana Virgen.
Uling nungali, makanano lamang kalagu, makanano lamang kasanting kay katamong imahen, makanano lamang kakaba din kay katampa magrosaryo at novenaryo. Nung eta na laman bibili, karing kay katampa mi biye ring kaburyanan ng Diyos, at tingaral at daralanan ng Dona Virgen Maria, milalakoy kabaldugan ning debusyon tamo, at eta tutong milalapit kang Kristo. Manano na sanang ining lugod tamo king Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, mayakit at mipatutwanan. Midala kang Benang Maria at milapit kang Kristong anak na. Emungeni, nunemanggaman, King Alanganga. Amen. Nuan ka, karing sablang babae. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, kambening saup ning banalay Espiritu, si diameng maging matampang pakasautan ning anak mo, ing katawan na pong kaladwa, ning na Maria ing indong vire, ikamisa ng masayang magmasusi, king kapigaganakan kaya, paulining makaindo ng pamamilatan, mikabos kami king kasalukuyan na kasakitan, at alanganggang kamatayan. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Ipanalangin mo kami, o banal na induning Diyos. Bamilang pangaintuliran na bangnan, ding pangako ng Kristo. Ding kaladwaring mengayangon na biye, king kapamilataning pakaluluning Diyos, painawan na lasana, king kapayapan. Amen. Banala Maria, Indo ng Kristo, pakiramdaman mo yung aklis ding talasuyo mo. At patipan mo ing saup kaya kami iba't banwa, antimong pakibat karing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. At mirasana kaya ka ing aklis mi. Puriyan tayo, ing Diyos. Salamat King Diyos. Ang Arkidiyocesis para kingka na mapulot siyam abanwang anibersaryo ng koronasyon kanonika ng Virgen de los Remedios ing induning kapaldanan, tularing Kapampangan. Ini po itsinsinugid, met karing akayat tabeyo, kaniting ke katamong amamye update, at kaya bekya naman ing metong pang suyo, asumop king ke katamong pamirakayanan, para king kapag masusyan tamong ngeni, i-Brother Jeremiah. Maya Paaldo, Brother Je. Paldo po kaya kayo, ini po i-Brother Jeremiah, at kayabe na pong chin. Ikami po ing kayantabe yung yeni, king pamagmasusi, king solemnidad, ning Virgen de los Remedios, ing patronan ning Arkidiyocesis, ang pong lalawigan mo. Kanidi po naman mismong alto ni pamigaga na ka king kafiestan ng kebaitan ning Nuan a Virgen Maria. Ayan, at Maya Paaldo kay ka, Brother Je, at anting ining aldo iti September 8, 2025, metong yang espesyal aldo kay katamong Kapampangan at king mabilog alalawigan tamon makanian ing kay katamong provincial government talagang sinuspend na ining kay katamong obra antimurin ing klase karening kay katamong eskwela ngening aldo bat kanita makapakyabela kening kapag masusyan tamo ngening aldo. Totoo ita, Miss Chin. At makanitan mo naman kareng siyempre kay mag-obra kareng eskwela.
Kalupa ko, magobra ako king eskwela, midi na kami mo rin pagkakataon, baka nita makatagon king special kay na okasyon. Baka nita makapunta, makatagon, at syempre aliwa mo ito itang pigunaman, yung okasyon na iti. At uling pin ini nga kay katamo nga pagselebran nganing alto talaga nga metong yang paralan ba nito pisan metungan ing kay katamong komunidad at anting reverence ne at pamagmasusi keni ping aldo ning kay baitan ning kay katamong indung birheniya antimurin king 69th canonical coronation anniversary ning kay katamong patulunan ing Virgen de los Remedios. Anya naman na makapagtaka na rin kay katamong eskwela sinuspindi mo naman ing klase ban kanita makapag-participate o makyabela rin ing kay katamong kaya naka at aliwang sektor ning society especially rin ing kay katamong kaya naka. Anya naman brother ne ining kay katamong kapag masusya na iti metong ya talagang kultura ang popang tradisyon banwa mga pagmasusyan tamo at talagang iyampang tamo para king kay katamong indong birhen. At kaugnay na niyan brother Je i-announce tala rening kay katamong paralan ban kanita makapagkyabela rening kay katamong talasalpantayan ibigay mo lang yan ren kay katamong hashtag ang popaytang link tamo. Awa, sige. Para ka rin tinagon keniting kapag masusyan, ing hashtags karing sablang kasanmetong tamo po kaniting kapag masusyan na iti, malyari tayo pong gamitan ing kakatamong official hashtag para kaniting pamitipon. Yapin ing hashtag VDLR69. Nung sakaling mag-post tamo karing miyayalawang online platforms, agkatanda kayo pong gamitan tayo ing kakatamong official hashtag. At ban mika kopya tamo king rito ning misa, bang makipakiyagom tamo, makapakibat karing pamamasa at panalangin. Malyari tayo pong i-download ding rito ning misa, ngeni kapamilatan ding links makapost mo naman king official page ning kakatamong Archdiocese, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. At tilo keni ring teksto ning makuyad a liturhiya ning oras at ning banal a misa. Malyari lang i-download kaniting link. Yung link put in kay tampo yung link in https bit.ly/VDLR69_liturgia. At salamat brother Jen at ngeni pin bistaman at yu tamo keni king boot na ning Bright FM 91.9 dapot makapikasan metong tamo karening talasalpantaya karing king Capitol kening lalawigan Kapampangan at kabang antabayanan tamo ing pamagmula ning kapag masusyan ning anibersaryo ning koronasyon kaniting banwa. Pupugayan talangan po ring sablang kasan metong tamo kaniting kapag masusyan. Ring makayantabe po karing miyaliwang online platforms at ring kasalungsungan makiramdam karing miyayaliwang radio stations at makanyan mo naman ring makayantabe karing miyaliwang TV stations keti po king probinsya. King kasalukuyan po ring mal ay imahen ning Virgen de los Remedios at Santo Criston del Perdon y Caridad at sula po king Cathedral Metropolitana anong nuka rin po maganap ing pamagmula daring kapag masusyan ngeni. Pakibalwan tamo po ngeni ing kasalukuyang kaganapan ka rin kapamilatan ding kakatamong live updates iba't king Cathedral Metropolitana. At ayan pinen, nandin natin tamong akasabi, ining metong karening kay katamong talasalpantaya, kayanakan, brother Chester Lay. At agpangkanitipin, magaganap, nanding alas 2 sa ninggat panapon, ing kay katamong Little Office of Mary. At nitula puring meni muna, kening may sabing aktibidad. King makuyad liturhiya ning Virgen, at mi-announce na ring Third Order Franciscan, ring meni muna kaniting Little Office of Mary, antimurin ring kayanakan ning Mother of Good Counsel Seminary. At nandin pin ketang pamamupus edimdam tayo ing metong karing kay katamong pari
i Father ining pari miyembro ng Franciscan Order, sinabi na, nirelate ne, kaya ning kasalungsungan tamong daralanan, ne, agpangkaniti, masaya tamo wari, potang ating pamamurayit ang magaganap, ne. Abalo tamong, king kasalungsungan, ikatamong ang Pilipino, manintun tamong kapanayan, ne, karening malilyari, king kaya katamong society, king kaya katamong community. At ayan pin, antimurin, reng manimuna naman kanyan, king pamagumpisa ni kaya katamong prosesyon, king traslasyon, papunta king Capitol Grounds, iba't king Cathedral Metropolitana. Siyempre, ring kaya katamong serialis, ring kaya katamong standarte, ring Vicariate of Christ the King, antimurin, tukilaken, ding kaya katamong kayanakan, ning Mother of Good Counsel Seminary, kayan tabi mo naman, ring Mandala, King Corona, ning kaya katamong Virgen de los Remedios, at kay Batnanita, tukila ring Malalarawan, ning Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. At syempre, akakitamo kay ning kaya katamong live feed ne, itang kamasalesen, ang popayitang security. At rening kaya katamong miyembro ng Philippine National Police at ding LGU. Ring local government units, kaya katamong lalawigan, ikitamo talagang makapost karing kaya katamong social media pages na may kipag-coordinate la king kaya katamong Cruzada Permanent Committee. Ban kanita pin, asigurado ing seguridad at kamasalesen ning kaya katamong gawan at traslasyon iba't king Metropolitan Cathedral ning San Fernando, papunta po ka rin king Capitol Grounds, magsimula na uling kakayari na pa mo, ining kaya katamong Little Office of Mary. At ayan, ing update ayan, iba't ya kang Police Lieutenant Arwel de la Cruz, ing Area Supervisor, Kenny po, king Ciudad San Fernando. At syempre, pasalamatan tayo, Ali Chester, ne, karening updates a kanyang biniye. Balo tayo yung kaya na kanay ni, betong ya talagang anak, amarubdub, ing kayang kasalpantayanan, king Virgen Maria, at king Santo Cristo del Perdon. Pasibayong maya pa oras keka Chester. At yan, Brother Je, ining kapag masusya, ning kaya katamong anibersaryo, ning koronasyon, ning Virgen de los Remedios, metong niya karing antabayanan daring talasalpantayang Kapampangan, lalo na ring deboto, ning Indu, Balang Banwa. At dakalakasangkanan nung bakit mapapatlud ing devosyon daring talasalpantayang Kapampangan, king Virgen de los Remedios. Ika, Brother Je, nano itang kekang kasangkanan ning pamagdebosyon, kaya ni king keka tamong Malaindu. Ko yung kasangkanan na nita itang patse at chuya ing Malaindu. Tamo milalako pag-asa parating nga chuya. Bista man na masakit yung pagdaanan tamo. Tamo balo nung nanoy itang daratang nga bukas. Basta ting debosyon tamo king Malaindu at chuya. Sigurado itang bukas at chuya. At antabayana na katamo. Kalo pa dadeng kaya katamong deboto mo naman, den kaya katamong tinagon, den tinagon gani, makanyan mo naman sigurin kahit ing debosyon ng popain kapanwalanda indong birhen. Kumbaga potang atsuya yung indong birhen tamo atsu itang sikanlub, bangkanita arapan tamo yung miyaliwang kapag subukan, adaralanan tamo king biya. Kumbaga, iya itang mother of all nations. Tamo pinde, induya ning balang sabla, ning mabilog ayato. At dakala salamat, Brother Je, at ban kanita po, misadyala rin kay katamong sarili para king kapag masusyan tamo kaniting Aldone, balikan tala po rin ning mapilan maulagang bage, makaugne kaniting kapag masusyan. So, iniping tema tamo, nganing 2025, in kay katamong 69th canonical coronation Virgen de los Remedios, mitmong kapanayon king pamaglakbe, Indung Maria, yang kayantabe. At iniyang August 25, Brother Je, ing traslasyon tamo of the images from the Repository Chapel of Virgen de los Remedios to Metropolitan Cathedral of San Fernando naman. At iba't ka rin, may gumpisa ing kaya katamong novena masses, king cathedral,
August 30, megong isa, ingke katamo nga novena until September 7, Yes. 2025. At reting banal amisa, mi papagmasusyan lang alas 5:30 ning gat panapon. At syempre, pasalamatan talo, rening kay katamong pari, makapailalam King Christ, the King Vicariate, at ilaring meni muna, karening kay katamong siya maaldo, pamaga novena. At antiburin, makayantabela ring Metropolitan Cathedral of San Fernando Clergy. At syempre, inga Crusada Priest tamo panimunan na pong Reverend Father Jesus Manabat Jr. At ang yaning banwa, ingke katamong Archdiocese Brother Je, continues to celebrate the 73rd anniversary of the Crusada de Penitencia y Caridad, established in young 1952. So, initiated by the Diocese First Bishop, ingke katamong Bishop Cesar Maria Guerrero, the Crusada bears the image of the Virgen de los Remedios in its apostolate to fight communism, a political theory advocating class war and leading to a society in which all property is publicly owned and each person works and is paid according to their abilities and needs, and to work towards peace and reconciliation. 4 years after its foundation, His Holiness Pope Pius XII issued the pontifical decree on the canonical coronation of the Mother's image in July 1956. At kaugnay na nini, Brother Jen, nanting abak, mi pagmasusyan niya, iningke katamong banal amisa, para naman ketang unveiling, ningke katamong marker, karin po, King Mother of Good Counsel Seminary, King Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Uling pagmasusyan taya naman ning Aldo, itaping panga talakad na. Nenining kaya katamo nga Crusada de Penitencia y Caridad. Penny mo na, syempre, ning kaya katamong mumunang diling obispo ng Diocese ng San Fernando, Bishop Cesar Maria Guerrero. At ayan, Brother Jeng, yan tintamong logo, for sure. tintamo. Idake me ngenini. Ngini po yung logo tamo. This year's anniversary logo commemorates the 69th year canonical coronation of Virgen de los Remedios, coinciding with the Catholic Church celebration with the Jubilee of Hope. The design embodies both the spirit of the Crusada de Penitencia y Caridad and the enduring presence of Our Lady, a symbol of love and hope. The logo for the 69th canonical coronation anniversary of Virgen de los Remedios symbolizes a faith-filled journey led by Mary, our dawn of hope. Sailing ahead in blue, she guides a family of believers through the waves of life, never alone. One figure holds the cross of Jesus, reminding us that Christ is not only our Savior, but also our brother who walks with us. The dynamic Red Cross reaches out to humanity, offering faith, strength, and above all, hope. Through Mary's loving presence, we journey together in faith, hope, and charity. Naman, Miss Chin, nano yung symbol tamo? Yes, para po king katamong main symbol, a journey together, the centerpiece of the logo shows 4 colorful sail-like figures sailing across waves, representing a shared spiritual journey. Anya nung kakakitayan kening logo, tamo for the 69th canonical coronation anniversary, itang blue figure naman, represent Mary, our dawn of hope. Leading the voyage is the blue figure, symbolizing the Blessed Virgin Mary. Blue, often associated with Mary, signifies peace, protection, and heavenly grace. She leads the journey because she is our dawn of hope, guiding us through uncertainties. Her position at the front affirms her maternal role, drawing her children closer to God. Iyang panemilalapit kay katamo, papunta king kayang anak. Anak, wow. Kasanting na nita. Yes, at syempre, Pinakatam. aliwa mo ing kay katamong Maria, ing atsu, kening kay katamong symbol, dapat atsula naman, rening 3 following figures. Yes, the 3 following figures, the Kapampangan Christian people, the red, yellow, and green figures represents the Kapampangans journeying with Mary, a family in faith,
figures reflect the stages of life from adult to child, united in pilgrimage. This inclusion emphasizes that the faithful of all ages are called to walk together in hope and conversion. The colors kundiman, red, aluntian, green, and dilo, yellow, represents the Kapampangan people. Research and history show that these colors are used in our province as seas of life. Yes. Wow. At syempre, nabanggit mo itang cross, a dynamic symbol of hope. The Red Cross arc symbolizing not only Christ's love and sacrifice, but his ongoing presence among humanity. Heaven. It leads to the people, expressing how God reaches out to us not in suffering, but offering the security of hope, especially in times of trial. Mhm. At ang pekalas, Brother Je. Yes, the Waves Life's Pilgrimage. Reminding us that Christ is not only our Savior, but also our brother who walks with us. The dynamic Red Cross reaches out to humanity, offering faith, Ilagay ko pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin. Ing rektor ni Katedral Metropolitana, Padre Joselito C. Henson, mapseyang mapila na yamano, dikil king kapag masusyan,
Ana mapulo at siya mabanwana ing nilabas Sabado, 8 ning Setyembre 1956, karin king Kapitolyo ning probinsya, inyang itamong kapampangan, perangalantaya at pepanwanan, ing banalaing duning Diyos at induta mo naman. King kapamilatana, ning pamangorona kanonika, king imahin ning Nueva Virgen de los Remedios. Ing Kursada de Caridad y Penitencia, at tinatagna at penimuna ng Obispo Cesar Maria Guerrero, laluya pang melabong at memunga, nakalaring nigbaliklog king Diyos, igari impang maglingap karing pakakalulu, at miyat danan lang lamak, iniral ing kapayapan, nibwa ing debosyon kay Nueva Virgen, at nilablab ing kasalpantayanan. Ana mapulot siya mabanwa, at ngayon imiti punta mo. Banmisan pa, ibiyeta mo ing kapasalamatan at kapurian, ing mapamatawad at mapamakalulong Diyos. At ban parangalan niya, ing induring kapaldanan. Kaniting banwa, pagmasusyantaya naman, antibong metong abanal, akapulungan ng Diyos. Ketiging Arkidiocese ng San Fernando, ing 75 anibersaryo ning pangatatagtamo antimong metong diocese. Kaniting kapag masusyantamo, panalangin tamo king Diyos sa ibata mo. Ing makapaglakbeta mong mipnong kapanayan, kambening panalangin ng Maria, ing munag ning kapanayan tamo. Kalugrang kapatid, aminan tamo ang pong sisyantala rin kay katang kasalanan, banatampatala nga pagmasusyan, dating banal ang mister. O Ginoo, tinatang ka ban idala mo kami king kapanayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, ika mismo yung kay kaming kapanayan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, kay kami mo bukod bibili, kay kaming kapanayan, kimbiye ang pong kamatayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kinjo sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kingaldo iti, pagmasusyan mit pasalamatan keka, iyong pang-corona na ningwa na indu, ning kakamal-kamalan na anak mo, ing Virgen de los Remedios, indu na ning kapaldanan. Anto mong reyna at tula ning lalawigan ning kapampangan. Paniga po mikeka, ing sundo mong tutugtog, karing pibale-bale ang pong balenmi, ing kapaldanan king kaladwat katawan, ban manatili kay kamingan, ing kekang kapanayan. Itadon mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo. Diyos sa may bibiyang pamagaring kambe mo, king kami itong aning banal na espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ngini isuntamo po yung kapagmasusyan, kapamilatan ng solemneng prosesyon, painturo king kekatamong kapitolyo.
ginupakalulu. Kristo pakalulu. Ginupakalulu. Banal na Maria, ang indunin Diyos. San Joaquin at Santa Ana, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Banal Anghel ng Diyos, San Juan ng Talapaminyag, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santo Tomas, Santiago Mayor, Santiago Menor, San Felipe, San Bartolome, San Mateo, San Simon, San Judas Tadeo, San Matias, Santa Maria Magdalena, Santa Marta, Santa Maria ning Betania, San Lazaro, San Esteban,
San Ignacio ning Antioquia, Santa Perpetua at Felicidad, Santa Ines, San Gregorio Magno, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Ildefonso, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Ignacio ning Loyola, San Francisco Javier, San Juan Vianney, San Vicente de Paul, San Juan ning Avila, San Antonio ning Padua, San Vicente Ferrer, San Pio ning Pietrelcina, Santa Catalina ning Siena, Santa Catalina ning Alejandria, Santa Rosa ning Lima, Santa Monica, Santa Rita ning Casia, San Nicolas ning Tolentino, Santa Teresita ning Niño Jesus, San Fernando, San Roque,
San Isidro Labrador, San Luis Gonzaga, San Juan na 23, San Pablo Canam, San Juan Pablo Cadua, Santa Madre Teresa, Santa Bernardita Subiru, San Francisco at Santa Cinta Marto, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati, Beato Pedro Zuniga, Ikayong sablang banal na lalaki ang pong babae, Ginoo, malunos ka. King sablang marok, King sablang kasalanan, King alang hanggang kamatayan, King pamanayang kabayaran, King maya padepatan, King maroka influensya, ringe tunay kakaluguran, King Inredus, ding mapanyirang puri, King maroka panugali at bisyo, King pamanabuso, King katawan, King pangapakatapuso, karing bagay material, King pangasilo, King pera, King pamanabuso,
puso king upaya. King pamagmaragol king tagumpe. King pangasiralog king kabigwan. King pangaragol buntog king katanyagan. King pamagmalabis karing sasakupan. King pamanalipusta karing maluka. King pamandakurak karing katulirang pantao. King kasakiman ding makwalta. King pangamata pobre ring mabandi. King kaparatutan ding mga biyasa. King kapamyasnan ding manungkulan. King pamanyang bantala, king kapaning balen. King graft and corruption, king gobyerno. King pamamulitika, king pisamban. King pamanyira, king lelangan, karing gubat at ilog. King kailan malasakit, karing biktima ning kalamidad. King kailan di bale-balet kabiyayan. King kailan masabal ding kekaldan. King kailan panahon karing bagay espiritual. King pamangalingawan king Diyos, king panahon ning kanwanan. King pamanisi king Diyos, king panahon ning kasakitan. King pamangalingwan, king kuyat ning biye. Karing mga sakit a problema. Karing mga bayat a sakit. Karing mga sikan na bagyo.
karing ngayon at albog. Karing sablang sa kuna. Karing sablang kalamidad. Alang-alang iba may katawan mong tao. Alang-alang king pamanaral mo't kasuywan. Alang-alang king kamatayan mo't pamanalaka di ba't karing mete. Alang-alang king alam ning banala espiritu. Malunos ka, ke kaming makasalanan. Jesus, anak ning Diyos amabiyen. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Paras, pag-check din mic ka rin, bakal ka ng problema. Bakal ka nung makapaka ka rin. O tayo, peritang motor engineer ka rin, ha? Check ka rin yung inquire. Pag-itang kayo. Hindi mo yan. Kaya. Ini mga solo. May na yan. Sige na rin. Tingnan yan. Makati. Ikang keking patulunan o batuin king kabanalan.
Don, anong kinukuha mo doon? Certified. Intaw mi kasala, kinaul ng kasirana, at banketa mayat busya, ing Diyos depat na mo. Kaya kapu birhen anwan, karinya kusang miniral. Pepabalo ng Gabriel, karin huda umekabin, baming panuwanan tambing, ing kabuktot ng Isabel, itapawa mong tiparan, Mariang kasantusan-tusan. Karin Belen miglakbeka, ketang bilin memintuka. Aral mo kaya kami ita, king baking tumulad keka. Maragul akasakitan, kimtan mo kaya kang lakaran. Lugma ka rin piramdamo, busal ding mabanding tao, ditman alang pakalulu, kareta ng manigapu, iniyaking luwal ning balayan, karin ako miglayunan. Ketang templo me dinaon, king Diyos ing kekang pungul, piramdamu at pigmalun, itang ula ng Simeon. Dapot ing Diyos lubnangan, ing lubmu me tula naman. Maragul alungkot, sakit, inyang kabudya mewaglit, ing anak akekang beyit, penintunye ikong Joseph, king templuye atuklasan, tuturo, ketang katutuan. Imas danda ing doktrina, king verbo ipanaral na, ing panawun king lasa na, dimdam mong makalapit na, itang kekang karaingan, pawangan kapakumbaban. Binintangandang askena, Jesus ing pangataw na, pinluran at pitbadeba, pawa ng pibata ita, e minulad katayaman, ing korderong mamu asal.
pasilad dat pigwisan, ing pagsikda at sengilan, detang tutong tampalasan, kang Jesus dongan pemisan, puryen tayat parangalan, ing menat pus kasalanan. Kanita ning mayari na, ing pamamatbat da keya, tikpanda itang lupa na, ketang basan apupura, at sakare pitunganan, koronang suksuk ketinan. Kukulyorang ulit-ulit at adwanda detang sukib, ngara alang pangapildis, Jesus mateyang pilit, ing ginu kanita naman, e bubulad katayaman. Ing pastul pangabihag na, ring ovehas misal bagla, pibatanang sakit lasa, ulining kekatang sala, itang keyang kasakitan, sukat tang panampitanan. Ingking sala tami ngabus, lubas yan sugatan lubos, biriyan ang mi pako king krus, ulining sintanat lugod, e pasabing kalumbayan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing sakit na ampon lasa, migwagiyang alanganga, Jesus ing kaladwana, tangisan tamot sisyan, ing depatang kasalanan. Kanitang subliyang mie, pepatilip yang tiwase, ketapu virhen na sugwi, ing tulamu alanganti, ing sala at kaligayan, ginu kekapung tengalan. Panganapnat miyusto, ing apat apulong aldo, pepay tasneping tutu, banwa Yesu Kristo. Ikit doy tit tengalan, ding apostoles ilangan. Ikang reyna ketiyatu,
at king banwang imperyo, ing luklukan mong trono, matiloyang emunano, mabilog akabinagan, ikang keyang patulunan. Ikang kekeng patulunan o batuin king kabanalan. Kanunwanan ampon kalinis-linisan aindo, Virhen Maria, santungan ding palpikasala, tula ding malungkot, kapaldanan ding salunan, akilalarangan sana ginut tuyag ing saup mo, ringanggang magmasusi, king pamansag mong de los remedios. Ipanalangin mo kami, Virhen na makanono karing salunan, baming maging dapat apakyabutan ing pengakuning ginutamong Jesucristo. Manalangin tamo, aduan mi keko Diyos sa ginumi, king ipagkala mo ka rin talasuyo mo, baming akamta ni makaparating kabanalan ni kaladuwang katawan, at king uli ni maligayang pamamilatana, ning kanunwan natin kalarong Virhen Maria, mikabos kami sana kaniting kasalukuy na kabiguan, ang pongapakyabutan ming ligayang alangangga, king uli ng Jesucristo ang ginumi, ang mabibiyang pomagari kambe mo, ang poni banal Espiritu, manggaman king alangangga. Diyos ikpaning banwa, Diyos anak talapangabos ning yato, Diyos banal a Espiritu, banalay at lumeto nga Diyos, Banala Maria, panalangin mo kami. Banalain duning Diyos, panalangin mo
Kapuri-puri ka rin sablang Virhen. May piling anak ning igpa. Induning Kristo ngari. Ligaya ning banala Espiritu. Virhen anak ning Sion. Virhen malukam pumapagkumbaba. Virhen mamuam pumapamintu. Alipaning Ginoo. Induning Ginoo. Kasaop ning mga bus. Mit mo king grasya. Sibuling legwa. Pialimbawanan king kayapan pangatao. Alang kasing parang bunga ning kaligtasan. Kanapataladukin ng Kristo. Alang musing larawan ning banala kapulungan. Babaeng Mikhalilwa. Babaeng Mimalan King Aldo. Babaeng Mikoronan Karing Batuin. Mamung Indu. Maganak kang Indu. Ke kaming Indu. Tulaning Israel. Aslag ning banala kapulungan. Pagmaraguling kekeng lahi. Talapamilataning grasya. Talasuyuning kapanalan.
pamingwaning balayaning Diyos. Reyna ning lugod. Reyna ning pagkalulod. Reyna ning kapayapaan. Reyna ring anghel. Reyna ring patriarka ampong propeta. Reyna ring apostol ampon martir. Reyna ring confessor ampong virhen. Reyna ring sablang banal. Reynang mi pangagling alang bakas kasalanan. Reynang miuli banwa. Reyna ning metoyatu. Reyna ning ketawan. Reyna ning familia. Cordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu. Cordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu. Cordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu. Ipanalangin mo kami, O Nuan, a Virgen de los Remedios. Manalangin tamo, O Diyos ni makalulong, pakiramdaman mo na rin panalangin, tingalipan mong peparangal, kinuanalipan mo kay Maria, anti mong induang pong reyna, pagkalang mo sana, king kapamilataning grasya mo, ingasoy wanda ka mo, di ka paraming tao, ganti king yatu. Layon kami sana matanggap, king alangang gamong kayarian. Itiadawan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Alakad tamo po at agnan nagnantalang salubungan ring Virhendelos Odel.
Gampanantapungeni, Gampanantapungeni, ing pamibayu, king pamangorono, king larawan aning Birhen de los Remedios. Ireverendo Padre Joselito AIDS Vital, Cura Paroko ning Birhen de los Remedios Paris, Santo Domingo, Minalin, basa nengeni ing dekreto ning koronasyon kanonika ning imahen ning Birhen de los Remedios. Cardinal Federico Pedicini, King Kamilataning Divinong Pakalulu, Obispo ning Tusculum, ning Banalakapulungan Romana, Pamuntok Apari ning Basilika, ning Banala Patriarka, Prinsipi ring Apostol, kagalang-galang prefekto ning Banalakapulungan ning Arkitektura, king kayang kamalan ang pong lubos kagalang-galang Cesar Guerrero, Obispo ning San Fernando. Iba't kareng sulat pepadalayo king kaming kapitulo, ikitmi king indutong ay imahin ning indo ning Dios, lalam ning bansag Virgen de los Remedios. Akikilan da antimong patulunan ang pong indo ring talasal pantaya ning kabilugan na probinsya, malaot at malapit. Mi parangalan niya kambening taimti madibusyon, dakal ng banwang milabas, king katedral ning San Fernando, Pampanga. Uling nga kilalamik nga ting marago kagalangan kaniting mesabing imahin, at dakal na ring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami, mga siwa king kagalangan kang Maria, sukat miyabye ang pong milaganap. Paninasan ming tuparan ang pong katnuan, ing taimtimdang kapagnasan, king buntok ning mesabing imahin, ning Juan Virgen Maria. Miputungan niyang gintong korona, kanitang Hulyo, 15, siya maralan 50 ang pong anam abanwa. Mitipon kami king kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan ang pong mi pagboto na nayunan ding sabla, solemni miyang pairal ang pong patupad, king mesabing imahin ning indo ning Dios. Miputungan niyang malakoron ang ginto, king kaming lagyo, ang poking metong asolemning kapag masusyan. Uli nanita, ikami, ipaintulot mi king ika, mismo inggawa kaniting koronasyon. O kaya, nung burian mo, ipagawa king aliwa. King banwaning Gino, 1,000, siya maralan, 50 ang pong anam, 18 banwa, ning pangapapa, ng Papa Pio, 12. May pirma, Julio Cardinal Rossi, Pro Decano, Ding Canones, Marco Martini, Sekretaryo. Talakad tamo po. Kalakurang kong kapatid, mitipon tamong iningaldo, bang korona niya yung imahen ng Virgen de los Remedios. Ngayon ipapugayan tayo, ing Mana Virgen Maria, ing induna ng Diyos, ang dumong Reyna tamo, at dumong induning banalakapulungan, makiapos tamo king alimbawanag, at imtim tamong makiramdam king amano na ng Diyos. Ngayon iparangalan tayo, ing Mana Maria, ang may kitepalak karing kerubim, manalangin tamo, banking kapamilatan din panalangina, akamtan tamo'y kapanalan ng imbiye, ang pong mahalala makasalpantayanan, kapanaligan, ang popang lugod, ngayon yung pagkapilitan tamang gawan ang kaburyanan ng Diyos karing sablang pagi. O Ginoo, pupurihan ka, uling may pnuka, king pakalulu, ang pong katuliran, bigsak mula ring mga tasalo,
dapat tinas mo naman ding mapagkumbaba. O Ginoo, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Bigyan mo kami impekamatas diling alimbawa ng dibinong kabyasnan mo, king misteryo ng amanong may katawan tao, at ng birhen na induna. Ing anak mo, agiwan ang mababaning kamatayan, telakad meng maligaya, at likluk king wanan mo, at mong ari ng beto sikluban. O Ginoo, pupurianda ka, ulingmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Ing luwan na virhen, akinilala king sarili na antimong talasuyo, may king induna ng talapangapos, at ing mibait miyuman king anak na. Ngayon imita siyang may higit ka ring anghel, pangadi nakatamungan, ning reyna ng pakalulu, ampong grasya. O Ginoo, pupurianda ka, ulingmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Bendisyonan mo kami sana, ngayon kukurunan miya iting imahen, ning induna ning anak mo. O Ginoo, pupurianda ka, ulingmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Papasag mi Kristo ang timong hari ning beto sikluban, at mamaus kami king Ina Maria, ay indo ang pong reyna. Lumakad kami sana king pamakiwangis karela, midadawan ka ring sarili mi, para king kasaplala daring aliwa. Masaya king kabilyan king bete, misanildo, nandaman miya sana ing siwala mo, mangumbira kay kami ban magdatun king banwa, at tanggap king korona ding tagumpe. Pamangurona king Birhen de los Remedios, gampanane pong Reverendo Padre Fernando T. David, Rector, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, former Director, Cruzada de Penitencia y Caridad.
Excelsis Deo.
O kinong kay kaming Diyos, pagkanon mo kami king tula, din pamiparangal, kang Nuana Virgen Maria, at mong indunin dibinong kapanayan. King kay kang pakalulu, pagkalub mo, king kapamilatan di kayang panalangin at kasupan, ing makapibiyebe kami sanang pani, at mong may malena niting yato. Kambering kay kaming pusong makatangad king yatong datang. At layon tanggap king pagdulapan ming kamtan king kasalpantayanan, ing pangganap ding sablaming kapanayan. King kapamilatan ng Kinong Yesu Kristo ng anak mo, amay bibigyan po magaring kaya mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangang ka. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ng Sirak. Ibat king alangangga, kanitang kamumulan, lelanganan ako, at angga king alangangga, manatili ko. King banalatolda sinuluk kayo, makanyan kong ikwang mekapanuknangan king Sean, king pakamala na syudad, dinina na kong kapaynawan, at king Jerusalem, luklukan ning kakong kayupayan. Migyamot ko king busal ning balen ami pasubali, king sariling bandi ning Ginoo, king sarinang pimamanan. Lumapit kayo kanako, ikayong sablang kanako magnasa, at magpakasawa kayo karing kanakong bunga. Uling ing kapigaganakan kanako, migit kayubo kesa king pulot panilan. Ing pamimana kanako, mayumong epalak kesa king bale panilan. Ing nino man mangan kanako, eya sumawa, at ing minum kanako, bisaya mong bisa. Nino man maminto kanako, kapilan man eya mabigo, at nino man mirapat dapat agpangking sabyan ko, kapilan man king pamikasala eya manabu. Ingamano ning Ginoo, Bapu Virgen Maria, kapanayaning balayaning Diyos. Bapu Virgen Maria, kapanayaning balayaning Diyos.
pupuriyaneng emunanu ning kaladwa ko ing Ginoo. At metulaya ing espiritu ko king Dios sa talapagligtas ko. Uling genakana ing kababana, nining kayang alipan. Manibat ngeniyaw sanda kong nuan, ding sablang dai. Pablasang ing mayupayang tutupe palyaryana kanako. Ing mi kakaragol abage, banaling kayang lagyo. Pakalulo nami pagkalam karetang ating takot kaya. Karing dalan-dalan na daiking sablang panahon. Pepakit na ing upaya naking kayang takde. Simbulat na laring palalo, ketang kapalulwaning karelang puso. Pakuldasan na laring-aring masikanan karing karelang trono at ilang tinasnaring pakumbaba. Kipnwa na lang mangaya pabagering danupan at tinabi na laring sa lantaring atinan.
Agagana ka kingkeyang pakalulo. Anti moing pengako na karetang pipumpunan tamu. Kang Abraham mampong karing palipina, ang gaking ngalang kapupusan. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Roma. Ing kapanayan e makabigu kaya katamo, uling tigtog ning Diyos, ing lugod na karing puso tamo, king kapamilatana ning banal a Espiritu, ababiena ning Diyos kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ildu ning Diyos, meteya e Kristo, para karing taong makasalanan. Emayan king ninuman, ing pay mateya, alang-alang king meto nga taong makatuliran. Mekad para king meto nga taong mayap, ating bisang paisubo, agiyang king kamatayan. Oneng meteyay Kristo, para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Anti naningeni milapit tan na king Diyos. King kapamilatana ning kamatayan ng Kristo, e kasilalo tamong asisiguro, king iligtas na katamo, king mikakalabkab ng mua ning Diyos. Kanitang nilabas, meging kalaban na katamo ning Diyos, oneng milapit tamo keya, king kapamilatana ning kamatayan ning anak na. Ngeni, metanggap tanak ing Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas tamo, king kapamilatana ning biye ng Kristo. Aliwa mo yan. Magsaya tamo king Diyos, king kapamilatana ning ginutamong Heso Kristo. Uling king kapamilatana, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap abalita. Alleluia, alleluia, alleluia.
tabeya ke kayo. Pamamasa iba't king maya pabalita agpang sangkang sanwan. Mika kasalan karin kana Galilea. Ingiman ng Yesus at yukarin, Yesus ang poding alagad na may kumbirala mo naman may pagkasal. Inyang kegisangan lang alak king kasalan, iman ng Yesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak, nga nang may kibat Yesus, babae, ba't ka kumusabihan? Ing oras ko, pamiras. Imana sinabi na kanita karing magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabiyana ke kayo. Kari nating ana matapayan, nadarapukanan king danum, nagamitan king pamanos, akaugalian karing udiyo. Balang tapayan, mikakalaman niyang 4 hanggang 6 matukong adanum. Yesus nga na karetang magsilbi, katmuan nyo lang danum ding tapayan, kitmuan dalangan pindanum, alos maglapo laring tapayan. Ngeni, sumalog kayong ditak, nga ng Yesus karing magsilbi, at idalayo king manibala, king bangkete. Delara kaya at tikmana naman niti ing danum, at itapala meging alak na. Uling nakamalayan nung nume ni bating alak, ding magsilbing sinaklong danum ilamong bukod makibalo. Inya ing manibala king bangketi, inaus ning lalaking kinasal at nganak kaya. Ninumang magtawo, iyapag nang mumuna, ing manyaman na alak, at potang dakal na la ay num ding bisita, kanita na lalage, ing alak amay na klasi. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege, ing manyaman na alak. Itiyay mo munang dili karing mga pagmulalang waga, ade patan ng Yesus. At iti, merapatya karin kana Galilea. Karin na linta din kayang upaya, at din kayang alagad, sinalpantaya la kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kita pong bilabasa na Domingo o last week, dahil pong kaklase kong kabatch kong may ordain. Kami may aral kay San Carlos. May retreat kami po. Uling 40 years na kami pari this year. At niya pong
may pag-sharing kami. Atin yan dinaki Archbishop Sok. At sinabi na, pinulong na lang retang King Pangasinan ating karindeng manasan kempong West Philippine Sea. Ampong kaibat migmisa da, kaya ni Bishop Jun Sipalay, ni Bishop ni Alaminos. Kaibat na nita, mintala po, kitang King West Philippine Sea. Balang mga di, kasi rening manasan, ala na lang akakuwang asan. So, mintala ka rin, ban ka rito, biyabi mga di, darlande ing larawanan ng Virhen na ng Fatima. Daka na rin tinuking bangka. Sa tsula ka rin, ulit-ulit, magrosaryo la. Ang ganyang miras lakitang lugar, na eda naman peka lapit, ulim po tabala mo mag-provoke ka, kareng Chinese, so gala mo kitang lugar ng lugar na malyaring manasan, dening fishermen. At karetang-karelang lambat, atin la pong floaters. Ne? Bangka ni taretang lambat da, ne? Ela tuluyan lumbog. Atin lang floaters. At karetang-karelang floaters, darering karelang lambat, may ngabit lang mo naman pong pictures na ning Birhen. And then, nabiyabi, may nga di pa si Bayo, kay bat, may na lang. Kabukasan po, beli tara kaya, ating milagrong bilyari. Then po ngasan nila linapit. Then ngasan, ilang linapit, karening manasan. Hila mo po ba sa ngasan na mga regulayasan? Linapit lang. Dakal po salamat yana nung malyari po, magbalik ko pa si Bayo. Magbalik ko pa si Bayo. Ngere. So niya pong darake na ini, ing linob king ka na akong kaisipan, yapin ang kikatang karanasan kini. Kanitang minuna siguro dakal kikatamo, alalo pa kanita. Anyang munayang may prosesyon, yung kikatang indong Birhen. At later on, kambe ni Santo Cristo del Perdon. At syuta mo naman king sitwasyon, ang maragul, ang sabi tamong kasakitan, yung daranasan. Kaiba na ng gera, atin laban-laban. Kaya kay katamong ortelano, ang poretang mabandi. Ating laban-laban at halos alang kapayapan. Kitang kaurasan na ito, yung kitang minunang obispo, kaya king Pampanga, Bishop Cesar Maria Guerrero, kambena ng Gobernador Canita, I think Governor Lasatin, pisan metong da, yapin ng Idalaya, yung Birhen. Karing miyailwang lugar, karing miyailwang sulok na ng Pampanga. Nagpanggaring mga atwa po, tandandamang ko lang yung istorya na kanita, kaman makapunta kanita karen sulok-sulok, kareng lugar, kaya tigil Pampanga, uling maselan, ngara. Munta ka rin, kasiguradong milwal ka pang mabiye, nekay. So yung uli na dito, yung panyatang na ng Virhen de los Remedios, bagya-bagya, emu yung mika kapayapan, emu yung mika kapanatagan, nune lingkas mo naman yung kasalpantayanan at kapanaligan king apong Ginoo. Lingkas mo naman yung pamisan betong, reconciliation, especially between the poor and the rich. O yan po yung making bunga. At bano-banwa, balik-balikan tamo ini. E tamo sana sa asawang babalikan tamo ini. Lalong-lalo na potang mamarap tamo, karing biyayalawang kapag subukan king biye. Dindamtala po, rening amano na ning apong Ginoo. King mumunang pamamasa, sasabyan na kay katamo ning apong Ginoo, di man maminto ka na ako, kapilan man iya mabigo. At di mang mirapat dapat agpang king sasabyan ko, kapilan man king pamikasala, iya manabo. Manwala ta po kanta? Manwala ta kaya kanita?
Ninuman ing maminto kanako, kapilan man eya mabiku. Andyang manwala tamo pero king kamatutwanan nang kaya may buktang mag-give up. Lalong-lalo na potang mamarap ka kendakal akapagsubukan. Pero kailangan tamo balik-balikan ining kekatang karanasan. Anong ka rin ang apong Ginoo? Inintunubod na kay katamong making na din kayang anak. Kaya tamo lalawi. Uli nga kakitayan timong mamilatan para kay katamo ang poking kayang anak. At mo hindi tamtamo kining ebanghelyo na makananong misa nating kasalan king Galilea. At yung imana ng kakasal, sinabi na siguro kang Maria, kumare, nga na, kasal yung anak ko, munta ka. Palyari siguro kitang na naman ng Birhen, Uy, Jesus, may agkaya naman, may agkat siya. Tukino rin disipulo na, ana, tikinala. Tikino rin kayong apostol. Karen pungudyo, yung kasal ayamo kapit ng aldo. Pila niyang aldo yung kasal. At meto nga maulaga kayong kasal yapining karelang alak masaya. Eko po balo, nung pilan laki katamo, reng aranasan pa yung terakan. Balo po yung terakan kanita, den kaya na kanina ni siguro, balo nung balo reng terakan ng gagabun na ran, po. Darakitan da rin babae, makiterakan. Potan terakan, kay ba't brown out? Ala, may sira ing saya. Ando mo waring makanya ng milyari. No kasaya, kayang kasalan, pero banlang tawli, kaya wala talang alak. At iniki na ng Indong Birhen. At sinabi na king kayang anak Jesus, sabi ng makanyan, ala noong alak nga na sinabi na, babae, nampakilam ko ken, pamiras in kanakong oras. Ne po kasakit pakintin dyan ini. Pero, tandaan ang tamo at inyang pupunto, San Juan kene. Kaya po sabihan, respetuan in kayang Hindu. Dune, kikilalanan mas lampas paketang metong yang Hindu. Uli nga kita mo misan pa, Jesus king ebanghelyo na mo ring San Juan, pasibayo, ausaneng babae, himana. No ka rin, anyang makapakuya king krus. Yan na sirabing ima, babae, nga na. O yan, ing anak mo, nga na king disipulo. At yung malala, mapupunto kay katam, kay ni San Juan. Nakining Maria ngayon ni, akakitaya antimong mamilatan kay katam. Lalong-lalo na king kay katam pa mga ilangan. Nagkaisipang kupin, kasi kananan ng Indong Birhen. Uli sinabi na ng kayang anak, pa oras nga na. Bala mo mo sinabi ng Indong Birhen, o anak, may malyaring i-adjust yung plano na ng apong Ginoo. Huwing oras mula, pero may malyaring i-adjust. At ang milyari, sinabi na ka rin, karing magsilbi ka rin, nga ng Maria, daptan niyo, na anuman yung sabyana kay kayo. At sinabi na katmon yung landanum den tapayan. At yung katmon den landanum at patakmana, hining danum, kitang head waiter, may nga pamulalay. Anyan takmana, making alak. Emo basta alak, manyaman na alak. At hinaus na yung kakasal, nga na makanyan. Wari ugali tamo nga na po, tang papainom ka, una mo yung manyaman. O tang malasing na lang diyang alkohol na yung biye mo karela, kalita na, inumanda. Pero ika nga na, ingpe ka manyaman, aalak, ngayon mo pa mo linwal.
timpe ka man yaman na alak, kini mo pa mo linwal. Kanya pong pagkukunamang kini. Aga nakako some years ago, kami pong pari, meto nga recollection mi, ating kaya pong inagkat, meto nga laiko, manimunaya, kareng meto nga grupong charismatics. Inagkat biya po, banta mamiyan tok kay kami. At ating kong iya kalingwan, kailing kayang binggitan. Ini pong mamiya ngayon tatanda ng kay Palagyo Chito Ronyo, dati ya pong military officer. At kay ba't na ito ating milyari king biyena, kabod niya mo meging malapit king apong gino. At may kipagdilya king apong gino. Gino, sinabi mo, kapilan man pailalam mi biyemi kay ka, emo kay paboren, pailalam ko yung biye ko kay ka. Yan naman kanyan. No ka rin mo ka man isugo, munta ko ka rin. At eko pabayad. Munta ko ka rin. Sa misan po, bintaya banda north, Ilocos, inagdeng mamiyatok ka rin. So kay ba na nita hanyang mamiyantok, meron siya pong hanggang bengi. So, hanyang makone, siguro mga bandang 7, makanya, kay ba't ng apunan. So, no po karakalabi niya sobre kaya. At, dakal salamat nga na, donasyon, sobre. At kay bit nalagay tambag, kay ba't natin niya pambayong, gule, binyera naman kayo. So, niya pong muli na sa akin ang bus. Niya sa akin ang bus makanyan, at, siyempre, dinadala ng ticket. So, umpisa na po lawen ni tambag na, lawa na la renta kala sobre, kanya pong buklat na la, thank you letters la. Thank you letters. Nakit na la. Pero para na yung God, sa akin, wala nga lang makain pera. So, of course, kirudas sa darlano rin ba yung pwedeng kayang bag. Anak ano, Ginoo, na, wat makanyan na. Sinabi mo, mo ko paboren. Wat ng milyari, bengi po, maglakad siya. Maselan pa kanita. So maglakad siya kano, makanyan. At sabihan niya nga pong Ginoo. Ginoo, ba't paboren mo ko ata, na? So, pero kabang mandalan, yan, magsalita yan, Ginoo, na. Kasakit na naman nila yan. At paboren mo ko. Kaya ba't po, kayang pamaglakad, at inmeto nga kotse na tinok na mo. Ay linawin akilala na yapin ng may miyatok karela. Papunta yung Manila. So, sabi no, maglakad ka nga na, tara sa akin ka, papunta ako Manila, nukring ka munta, Manila mo naman nga na. So, sekene po. Kaya mo yung dela na Manila, door-to-door ya po. Kaya tang karelang bali. Kabang maglakad siya, ay isip ko, bala mo, danom alang lasa. Pero, anyang ating sumaw at nantabi kaya ng milyari. Kaya niyakalingwan itang karanasan na ito, the best wine. Kaya pepaborin ni nga pong Ginoo, pepakanane pa nitang menyake kaya. Kimbeta mo, makanyan mo naman. Nagkaikunan mo lang rin aliwa, kumusta kayo? O ini, palaksikara na ng kakaluluan. Naramahan yan Pero alaluin ko naman, o naman manulik. Palaksikara na ng kakaluluan. Let's face it, yung kahit daranas tamo naman matindi kapag subukan. Yung kahit we want to give up. Po? Siguro nandiyan yung panahon tamong yan Yung kahit masisira ta na lo. Sabi ra, kaluluya yung Pilipinas. Manwala ko po kanta? Kaluluta mo? Bilyonaryo tamo. Po? Arakal na pera. Yung kahit mo tanga kakita mo yan, may pugtanang nasira loob.
Kiningarap ang tangong ngayon gigisinga nakatampa si bayo ng indong birhen. E kayo magdili-dili king pamaglakbeyo. Kayabe ko. King pamaglakbeyo mitmong kapanayan. Kayabe ko. Ada ng Virgen Maria. Uling kapilan man eko kakalingwan. Impinyena mo naman kanakong amano ng anako. Natatanda ng tamo kining Ebanghelyong sinabi na ni Virgen Maria kareneng talasilbi, daptan niyo nga na nung nanumang sabyana kay kayo. Anya makapahuya king krus Jesus. Siguro, nung atsulan mo naman datang magsilbi, at ila naman sinabi kay Virgen Maria, datan mo nung nasabyanan ng anak mo. Nasinabi na ng anak na? Nasinabi ng Jesus, babae, o yan ang anak mo. At king disipulo, o yan ima mo. Inilikwan ng ama ng Jesus sa ini, yung kikatang pitatalnanan, yung kikatang kapanayan. Uling kang Maria, dinila na katang Indo, ng kayang anak Jesus. Yung mamilatan, angga kapilan, angga king alang angga. Nyasad king pamangadita mo, nasasabihan ta kaya? Ipanalangin mo kami, hangga na king oras, ng kamatayan mi. O yan, indong birhen. Kaya betaya. At inisan kikatang kapag masusyan, king kikatamong anibersaryo na ng kayampang koronan kanonical, lalo na sanang patatagan, yung kikatang kapanaligan king anak na, ngayon balo tamo, at intang kayantabe, ang malukod, ay indo, ang mabilatan kikatamo. At intang depatang, biglakad tamo, paprosesyon tala, ding imahinda, Jesus at Maria. Nano kayang buri na sabihan nene? O yan po yung babiya kong assignment kay kayo. Biglakad tamo, tsuta mo kini, dinatangtang kini, kasakiting makatalakad, malambat at tsuken. O ba't agawa tamo ini? Bakit kaya? Data pong kapatad, aming abit bulaklak kini, bakit kaya? Nano kaya yung papasyag tamo ka dita? Itang may ngurona, itang may abit bulaklak, king Santo Cristo, nano kaya yung papasyag tamo? At intang depatan, nano naman kaya yung kabaldugan na nagkakatang depatan? Manano na sana yung depatan tangay ni, kaya may ko, na may muna kaniting bisa, sana may itong yung pamipasyag ng kakatamong tango, king panagat na ng itong birhen, daptan niyo, na anuman yung sabyan na kay kayo ng anak ko. So, paano kataning apong gino, pero ating tanggawan, ating tangong responsibilidad adaptan. Andiyan yung Birhen Maria, pinili na ng Diyos ba maging Hindu? Kaya naburisabyan, kanya may kikindunan ng anak na luk-luk-luk-luk niya mo. No. Atin niya mo naman depatan. Alang oras may kayang biye yan pailalam hingapong gano'n. Yan mo naman, baka na rin kayang inarapan. Nanulawenta mo, siguro nung ita mo, may bugtanang mabungsul. Ante mo yung depatana, benatili ang makatalakad. Harapana, king krus. Anong nukar niya makapako, yung kayang anak. May bungsulya, aliya. Huling matibe, yung kayang kapaniwalan. Kaya nang sinabi ng San Pablo kay katamo, kaluguran na katang kaluguran ng akong gino. Nga na San Pablo, kisulat na ka rin taga Roma, makasalanan tapa, liguran na nakataning akong gino. At isundo na katamong luguran. So dakal salamat, indong Birhen Maria, Birhen de los Remedios. Huling may bisa kang mangiindo na ninganak na ni Diyos. Nakapamila tayo ng Jesus, akilalan niya in Diyos sa malukod kay kami. Isundumi mo naman sana nga patutuanan,
ipapakit mong pamipatuto. Amen. Pinto niya po yung bread. Credo in unum Deum. Dugdugan rin ating panalangin, ating kapanayan. Inasat kami ng Maria, hinto ng Divinong kapanayan. Akayabi tamo kay pamaglakbay kay kabanalibig. Manalangin tamo kay malugod at maganakagig pa tamo kay banwa. Para karing biyayal mong pamangailangan tamo ating mabilo kayato. Ipakiba tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni.
Kapanayan para kingyatong at syuking salungatan, para king kapayapan karing bansang sisiran ng gera, karing komunidad ami sasagsagan, at karing pusong balisa. Mayagyag lasana rin pamuntok ding bansa, at din sablang tao lumakad king dalan, ning pamisabi-sabing hustisya at pamakisut. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing masakit at makipamuk, para karing makipagkal king sakit, kaligali isipan at beyatan ning kasiran loob. Makakitlasanang pamanulo, sikanan at kapanayan, king kapamilatan ng Kristo, ing dibinong talapakayap, ring daralan mabayat asakit, kaligaligan, sugat at kapanandaman. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan karing pinandit ning kasakitan at kayalan hustisya. Para karing mamarap king kakaluluwan, pamangamit, pangawala pi bale-bale at kapanintunan. Talakad tamo sana para karing mitatapos karing lele. Itas tala sana kabilian ding pakakalulo, ding mayayalipit at ding alang boses. Panluwalo tamo sana ing hustisya at dignidad ding sablang tao. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing kayanakan, ang magdulap kabaldugan. Para karing kayanakan, maglayag, manintun king pangatawra. Para sanda, pamagkapilit da. Panamdaman da sana ing malapit yo ing Ginoo at Virhen Maria Carela. Ngening panintunan do, ing lugod, katutuan, at pangayabe. Mi kasikanan lublasan ng tuki, king awos ng Kristo, busal niting maingye, at alang kasiguraduan ayatu. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing makatwa at makakalinguan. Para karing makatwa, magdili-dili at may paimburisan. May parangalan na sana, ring makatwa, pauli ning karelang kabyasnan, at makaul, king pakamal at lingap. Miyatad sana karela, ing kapayapan, kabaldugan, at tula, nabalura, ela kapilanman, magdili-dili. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan kilubding familia at pamikalaguran tamo. Para king pangaulo, pamisan metong, at lugod karing sablang familia at pamiyugnayan. Maulo sana in pamisagsagan,
lambot lasana ren puso, at may bayo impame buklod king tiwala at lugod. Mitalakad lasana ring familia, makayamot king pamagmasabal, pamamatawad, at midarake kasalpan tayanan. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kapanayan para karing mayangubie at karing magpaldas. Para karing mayangubie at para karing magpaldas king panga ulilara. Midalala sana king paraiso ring mayangubie. Mipamatulan lasana ring melakwan king pangako ning alanganggang bie. Mi bie tamo sana aldoldo, king sala ning pangasubling mebie. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, pakiramdaman mula rin panalangin mi, kami sana kapilan man masisiralo. Ban makapanatag kami king kapayapan, nung ka rin ating pamipate. Pamalolo, nung ka rin ating kapanamdaman, at kapanayan, nung ka rin ating takot. Ito ang danming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo, kanitin kayo at kakuntaon, matanggap para pa ng Diyos sa pamayapayang tuto. Tanggapan sana ni Ginoo iting dawon karinggamat mo. Kay kapuriyan po ni kaligaya ng laguna, kay kasaplalata mo at mabilog ng banal ang pulungan. Tanggapan mo lang o Ginoo, pari ka po ring panalangin ng balayan mo, kambiring ayon ng sakripisyo. Banggi ka pamilatan din panalangin ng Maria, ilindunan ng anak mo. Alang kaidwanan, ay may pakibatan, alang pamakisabing maramdam. King kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. In Ginoo, mantabi keke. At keka antimurin. Itasula rin pusoy. Makatas na lo, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ang pudi ng pong pasalamatan na ka, nukarin man ang pong kapilan man, kambereng kabilugan ng puso, o Ginoo banalig pa, paking kalam mo, king familia ng ketawan, Yesu Kristo, yung makirapan king kaligtasan ni, at parang Maria Linduna, yung pilimbawanan ng dibinong kapanayan. King malukang ng talasuyo, binili ng lubusan kay kayong siwala na. Maninaya king kapanayan at pinaglinay ng anak ng tao ay nulara ng makapauna rin propeta. Kami nila ng sawang lugod, tegulaling na in sarili na king kasuwan keka at milyaryang induning sablang mabye. O Maria, ipagmalago ang pampeka makatuliran, abunin ng manat busang lugod Kristo, kapatid siya karing sablang anak ng Adan, kabang maglakbela pa yung turo, kagaganapanan ng katimawan, at tatangan na kayo, in waganan ng pihong kapanayan ang pangkasnawan, ang gana kay ngaldo ng Ginoo, sunlagya king ligaya. Kintulo ng daralit, ni kambe ring koro, ring anghel. Ikapin ng banaloy pang at imetolelangan na tampada kang popurian. Uling ikape kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipod kayong banal na kapulungan mo, mang kanita manibat kayong kayaslag na ningaldo, ang kama kang kayalbog na, indali sa daon biyang pangya, kaligaya ng lakyo mo. Uli na ito ay papanigapumi, yung palukob ang pampabanal mo lang kang Espiritu mo, kating ayin at daralami ang pambaraon keka, ba magawa ng katawan ang pangdaya ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, amin na bilang kekami, kung pagmasusyon nila reteng misterias. At atandanan mi pa, kanitang bing may pagtaksila niya, kinuha na yung tinapi, kaya pasalamatan na kat pinuri,
Pirang sa rin tinapi, at dinong na iti ka rin disipulo na, at ngana, kunan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaliti, uling iting katawan ko, amitawan para kaya. Makinig mo naman kay Bataning Apunan kinuha na yung kalis. Kasi bayo, kaya pasalamatan na kat pinuri, dinwang na yung kalis kanilang disipulo at ngana. Kung nangyayiti, ikayungan at minum kayo kaniti, ulit yung kalis ng daya. Yung daya ng bayo talangang tipan, ang ibubupar kayo at para ka rin sa blang tao. Bangkanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptang iti, kiyang pamigaga na kayo kadap. Pasyag tayo ngayon misteryo na nagkasalpantayanan. Yang ini gagarakan ni o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasang ang kamatayan ng anak mo, imaligayang pamanyabli ng Levi at yung pamaytas na banwa, at lagi makasadyan sa lubong king katwan ng panyatan. Daraon nga kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baliktan mo yung may pampakalulu, ing ayon ng banal na kapulungan mo, at kilalanan mo yung may daon kimbiyana, apauli mo yung sakripisyo ng kamatayan na bigyan mo kami ng misot keka. Ikaw mo may pasiklangan king katawan ng puntaya na ng anak mo, mikat mo kami king banal ng Espiritu. Ang naging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gaya pa sanang maging metong mong alangangang dawon keka, at papalawayan na kaming birakayanan king pamunan ding banal mo. Muna kabiring Juana, Maria Virgen de los Remedios, kabiring San Jose ng esposo na, kabiring Juan mga Apostol, kabiring San Fernando, Beato Pedro Sunica, Santa Carlo Acutis, ang poni sa Blang Banal, paling pagmamilatan ka, manalig kaming bininan ka sa panalampataan at king arapan mo. Oy pa, iti sana nga ining pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapan ang pon, kaligtasan, ding sabla, king mabilog ayato. Pasignakan me sana, king kasalpantayanan ang pon lugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan, maglakbe keti king iyato. Kambe ning talasuyo mo Leo, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ipasyano inke kami nga sa obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang taong, pepayat Diyos mo king anak mo. Ding kapatiyang, lalo na panalangin Milario, Obispo Cesar, Emilio at Oscar, ampon ding sablang keka may matula, ampon memon na keti king yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nu karing kami, manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi,
aking uli na pagkalumuking yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kami ng pong kaya, kagom ng Banal na Espiritu, pupurihan ng pong parangalan na ka, o ipanglubos mayupaya, manggamangking alanganga. Mananangin tamong ini para kimpanyatang ng pamagari ng Diyos, busal tam. Balugod mong pagkalubing kapayapan king panahon be. Banking kasupan ng pakalulo mo. Parati kaming mitimawa king pamanalipan na ng kasalanan. At mikabos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampanayan ang pampagsadyan mi. Impanyatang ng mipnong ligaya ng talapangapos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ang ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwan ko kekaya, ang kapayapan ko, papiya ko kekaya. E mula sana papalikdan din kasalanan mi. Ngunit pansinan mo, ang kasalpantayanan na ng banal na kapulungan mo. Layan ng pamayapan mi, ang pambisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mapipiyang pamagari,
magkaman kingalangan ka. Ing kapayapaan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Kalkurang kapatid, matula tangin ng iyampang, king metong at metong ang tandanan ng pamakisod, ambong kapayapan. Kapayapan po kay katamangan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. Payungan mo na yung payamo.
Nginitinggap niya ang sakramento ng kaligtasan na buong kapayapan, apakumbabaming panagapu o Ginoo, king ikaming parangal king na Virhen, indo ng kapanayan mi, maging karapat dapat kaming makapakirake, kami king lugod na, king lugod karimbanwa, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Perdon, y Caridad, gampanane pong Honorable Johnny A. Sambo. Panalangin ning kapaglarinan kang Santo Cristo del Perdon y Caridad. O malam ampong maganakang Santo Cristo del Perdon y Caridad, kinuning pakakalulu ampon lugod, lingusan mo kami, king pakalulu ampong kayapan mo. Kitnit mong kapakumbaban at siyo kami king arapan mo. At kabang pigugunaman mi, mila kambeneng maragul alugod anpong lunos ding sugat mo. Agaga na kami ing sinabi ng propeta David. Bisbus dala karing pako, ring gamat ampong bitis ko. At binilang dala ring sablang butol ko. Kingmit mong kapanisyan, magsakdal kami keka, uling ikamu bukod, ing makaibiye lunas, ampong kapaldanan ke kami. Mi pako kaking krus, uli ning lugod mo, king tao. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu, ampon lugod, lunusan anpong pakayapan mula, ring kaladwa, anpong katawan ming maralas, midudungisan, karing kasalanan ararapat mi. At antimong kayablasan, kingalanggang lugod, ampon pakalulu mo, ikintal mo ng malalam, karing pusumi, ing tune, anpong mabye, kasalpantayanan. Matibe, kapanaligan, ampong ngalanganggang, kapalsintan keka. King sablang, kagiwan mo, anpong sikanan mi, tuparan, ampong igalang mila, ring kautusan mo, at pamintuan, ing kaburuan mo. Eminay paintulot, ing mikawani kami pa, keka, ngeni, ampon kapilan paman. O Santo Cristo del Perdon y Caridad, ginuning pakalulu ampong lugod, ipanlualo mo kami king sablang marok, king oras ning kamatayan mi, ausan mo kami. Kambera ding sablang banal, puryanda ka, ikang mabibye ampong magari, kambening igpa, king kametungan ning banal ay espiritu, manggaman king alang angga. Amen.
Panalangin ning pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios, gampanane pong Honorable Lilia G. Pineda. Panalangin ning pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios. O kalinis-linisan na Hindu ning Diyos at Hindumi naman. Reyna ning banwa ang pongyato. Kapag mulalan a Virgen de los Remedios. Antimong maluguda anak, ang makapadurot king trono mo. At makasiklawud arap ning dangalan. Ameging Hindu na ka ning Diyos. Kaniting aldo, tutong maligaya ka, para kay ka. At para kay kami, maragul namang tula. Tatagulaling mi kay kaing pangatao mi. Ing pibale-bale mi, ing sablang meging kay kami, alang-alang keng dakal ng pakalulo ning Diyos. Ing balen mi, ampoing mabilog a probinsya mi, bamong ampunan, iting sabla at lingapan. Layon ming pakibilang mo, sanang bandi mong tune. Manibat king banwang santungan mo, nung kameging reyna, siping ning anak mo i Jesus. Tangad mo laki kami ring matamong makaindo ampon makareyna. Ika na sana ing talaga panglingap, king kayalandang malit, ding anak mi. King kayinanan ampong kapamintuan, ding kayanakan mi. King ikasaplala, ding balen mi. King kataymikan, ding probinsya mi, ake baitan mi. Alang-alang king kaburian ng Diyos, ngening miputungan kang korona, antimong reyna, ampon Hindu ning probinsya mi. Ngening gugulisak, dakang patulunan ning kapampangan. Uyab ning kapasalamatan, karing dakalakala mo at pigkalob mo kay kami. Darawon mi ing pangatao mi, ating sablang apak abutan mi, at pigkalob ning Diyos para king ikanonomi. Tabang maglakad kami, ketiking karina ning luwa. Ing matibe ming kapanaligan, yapin ning nung miras na ing tauling aldo, paglakomi ketingato, antimong kayablasan ning tapat ming debosyon, ampong kasuywan keka. Tanggapan mo na kami sana, king banwang pakasautan mo. O kapag mulala na Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, tulaning kapampangan, bindisyonan mo kami, atemos a nakakalingwan, kingi ka, ingindu, ampon, patulunan, ning probinsya mi. Amen. Amen. So, buri ko pong i-anunsyo kay kayo, deng mag-host kay katamong anibersaryo ng koronasyon next year, ilapin po rin kay Vicariate of St. John Mary Vianney.
King Laguna po ning Bikaryato ning Kristong Hari, babiyemi po ing kapasalamatan kay kayungan, agyam pong mabasa, mumuran, at siyo kayo, pauli na ning lugod tamo, King Indu, at King Santo Cristo del Perdon. Salamat po, Apundong, Aposeto, ren kapatadapari, ren kaya katamo pong manungkulan, i-Governor Nanay, Vice Gov. Dennis Pineda, ren Mayor, deng pong sablang sinawop, ginusal, mig-serve, ang po ren migpakapagal, ren kaya katang Executive Committee, damas, kabalyeros at hihos, at din pong Vicarial Clergy ng Christ the King, Father Pete Valencia, Father Edgar Panlilio, Father Sotero Yutuk, Father Tok Vital, Father Carty Macalino, at Father J.Car Silva. Kambyada po, dakal salamat kay kayo. Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdon! Neng mabasa, maggrasya. Neng maggrasya, mabasa. Amen? Bibiyaya pong yeni, ing indulhensya plenarya. Ing lubos kagtanggalang ay pa Florentino G. Lavarias, king kapamilatan ng grasya ng Diyos, amponing sede apostolika, arsobispo niting kapungan ng San Fernando, ibiening bendisyon apostolika, kambening metunga indulhensya plenarya, king lagyo ning banal a papa, karing sablang at syuketi pesitagon, at tune si Sisi, ampon mengumpisal karing kasalanan, at tinanggap banal pamakinabang, ipanalangin tayo kin Diyos, ing banal papatamo, ipapaleyo, at ingindu tamong banal kapulungan, layon pagkapilitan tamo, king kapamilatan ning banal pamibyebye, lumakad king ganap, pamikasan metong kaniti. Ingino mantabi kay kayo, Keka ang timurin. ito ko ilarang buntukyo at madalangin tamo kay bendisyonan ng Diyos. Ingino, bendisyonan ang pongingatan na kayo sana, pakitya sana makatiman kay kayo, at pagkaluban na kayo kay grasya na, pagtone sana ang lupa na kay kayo, at pagkaluban na kayo kay kapayapana. Amen. Kay kapamilatan ding Nuana Apostol, San Pedro, Ampon San Pablo, bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, higpa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Matulat nga daw niting misa, umit ngeni, kambi na ning tula at kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos.